कौन ହେଇଛି ମନରେଗାରେ ଘରେ କାମ ହେଇନି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କାମ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ନାହିଁ କେନା ମେଟାଲ ଗୋଟେ ବି କି ବାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ ର କି ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତେ କାମ ନାହିଁ पेमेंट ହେଇଛି हां पेमेंट ହବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଟା ये ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ତ କେସ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଯା ଆଉ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଟିଭ ବି ମଗା ଅଛି ମୋର ସେନୋ ବି କିଛି ତାର ଫଳାଫଳ କିଛି ନାହିଁ ବାଜି ତ କଣ ଆରଟିଆଇ ମାଗୁଛ ଏମଜିଏ ନା ଦେଶ କଣ ମାଗିଛ ଅପିଲ କରିଥିଲି କମିଶନ ଅଫିସ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ଅପିଲ କି ଡାକିଥିବେ ନା ଆସିଥିଲା ଟାଇମରେ କେବେ ବେହରା ଦିନଟା ଆଟାଳେ କଲେଜ ଦେଖିବେ ଡାକିଥିବେ ନା ଆରେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ କାମ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ମେଟାଲ ଦେଇ ପଡିବ କି ମୁରୁ କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତେ କାମ ଦେନା ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ହେବେନି ଏମାନେ ଯିବେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ତାପରେ ଯାଇକି ଯା ହବ नंबर क्या जैसे लेके दे मत रजिस्टर नहीं होगी मुझे कर 137 हैं 137 समाज साथ में से एक पार्ट देखना है खाना शुरू करके कोई बात आज दिन काली दिन बोले एबे कहला से मन मोर संगे झगड़ा जाते करू सरपंच जी नहीं प्रकृति हेनी ना माने आपनकर पर्सनल राग को नै गिरी टोटली काम नहीं होगा टोटली काम न करी केमती करते टोटली काम नहीं होगा आज भी एबे भी देखो आपण केन जगह रे भी बाली मेटल देखो जीपी रो काम से माने बुझुथबे ना फिर भी हम इनक्वारी करै इनक्वारी कर जे सरपंच खाली तार एमएलए खाली बोलो धरि से सब बेले काम करते नहीं नहीं आपण सुनंदु पार्टी पॉलिटिक्स एठी पूरा नहीं जदी प्रकृति रे काम न होईची जे केमी ताले कोले बिल केमी करे पेमेंट तो जे कला परे जे बिल तार आगो भी हंता है आगो कथा कोन दनी एबे तो जाने